Okay, na ito po ang coach ng kabilang team. Ayun na po. Pero ano, Ayan. wag mga alis. Nagkakagulo na po dito. Pagkatapos ito na po ang first half. Ayun po, nagkakagulo na po dito. Pepe, si Ma'am Jari, si We acknowledge the presence of their coach, Mr. Osmond Lopez. And Game resume! game resume. Ito po ang kabilang team. Blue ball, change court. Game resume. Sa third quarter. Blue ball! Nasaan na kayo, White? White? Nasaan na kayo? Back out! Blue ball, landing the ball. Ayun na. Teka lang, dito pa rin. Okay. Dito rin, diba? Berta! Pagka kamila. Sa gitna. Grabe na! Kabilasa! Nakuha ni Husay! Husay! Wala! Bato! Mahaba ang takbo niya. White ball. The Jaws, sumunod na ball. Pass to Kabilasa. Shoot! Kabilasa. Nakasero. In-action. Ayun po, kita-kita niyo in-action. Pagsunan nila. Abdul. Anong score, no? Same ball. Oo. Bayani, mountain the ball. Bayani. Pass to Betos. Isla. Pakigaitos pa rin. Betos. Nakuha ni Latera. Nakuha ni Hasun. Pinay na nakuhan. Nakuha ni Latera. Pagsumakasyo. Nakasero. Nakuha. Baba! Nakuha ni Latera. Bato mo! Sino yun? Naku, nakuha ba? Pasa! Gusto makascore? Wala. Lumusok. Who's forward? Blue ball. Same ball. Panuelas. Pass to Betos. Take Betos. Pudas na. Pira sila sa ilalim. Ayun na. Hinahanap ang ring. Pagkakuha. Champo. White ball. And the crowd goes wild! White ball. Betos out. Villanueva. Yon! May pag-ikot pa eh! Asul. Ay, baba! Pasa!
Saka. Pamela, nasa win the ball. Miami. Miami. Pinila. No good. Nakuha ni Josh. Kay Josh. Pinila. No good. Nakuha ni Josh. Ang magaling kumapit ng bola ay si ate, ano? Ate Cha. Hasun. Paso na kasi. Ito na po. Nagdi-dribble ng bola. Nagano ba papasahan? Oh. Tapos. Hasun. 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 Nadela. Wala! Ayan, di Diyos. I-shoot nyo. Ayan na. Mahusay ito. Good. Nice! 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 Agawin nyo! Agawin nyo! Padaya! Hoy! Padaya si Marlena! Padaya! Patayan! Oh, manong panipa eh. Ginagawa sa akin. Baba! 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 Kaya! Mamaya! Mamaya! Tira! Tira! Mamaluin! Nadela out. Mamaluin! Dinglasan, Parabras in. Mamaluin! Agnes out. Judy Garcia number 19. Blue ball. Yan! Digma kayo dyan! Ilamas ang pandigma! Kapilasan. Berlin Bantay! Pass to Parabras. Parabras. Wa! Four! Three! Two! Yay! At ito na po. End of the third quarter. Magaling! Bakit ka nag-edit sa taan? Official score 12-12 Tenda. Mukhang magkakaoti pa. Alam niyo kung bakit hindi Pang-quarter pa.